سلام كبرات خطاتلتي تقرأي ستريم ميديا نسعى زولنا يوم اواناون حدشن حوريتاتات حيزنا لكم كاريونا لنا نمكتتا لكم بخبر بمعدام كأند زعواتاتهم فلما كنا لاليكم جنرال إيرترا جنرال تقرأي زمخروهم فلتيو زولو لعلو تمرار برقيدنا حمدو اتزمخروهم زول ودما اب تقرأي زفتص امون زولو فتص امتات نايزي ابنت مخانيم زقلصهم باندبتهم زحبر ونقر اللولا واخم كنسقروينا أزازي حرام رئيس خانة جنرال ودن ترو حد حسب هيولم مس بي بي سي أبز جبرز أنحيت كاب عفار وصينا أب مريت تقرأينا زلنا كفلي تسمعهم أبينا كبابي الله من نزول دما جنرال ودن ترو ملاشي وللم أب زرزركنا كاتلكمينا هز عفار سلامو سلف جيرم هز عفار زجورو سلامو سلفي عطقات كاب هزنا يوصلنا زبل كوينو يخون امبر اتي سلفي زتجبره انصار اب تግራይ ዘሎ ሰራዊት እዩ አይፋል حرام መሬት ኢሉ ንዓርሱ ዝጽዋዕ اب መሬቶም ዘሎ ሰራዊት እዩ ዝብል ድማ ኣብ መንጎ ተጋሩ መካትዑ ኮይኑ ይቅጽሉሎም ናይዚ ዝርዝሩን ክሎና እዩ اب مزغبا سيامن بارتي ديمقراسي سمرت تقاومون تولو يقرب تباهيلوم نت ملكتان صاوعيتن زقرب بهراو بورد مرصا ايثيوبيا نت تقاومو زقرولو معلتات دما غدب غيزي اقميطلولم دحريون بورد مرصا ايثيوبيا ناي وعلو سانه كم زهلو ايو حبيرو زلو ابزركنا كاتركمينا جيبسي أبي جبتي حدش مع أخل ودب لجستي كتهنس مخانة تجليس الله نايزي زرزرون أبي على توزيننا زحزنا يو كورات خطات تتقرأي ستريم ميديا نايزون كنسمعكم زصنا حنان كالوتن حدشتن وانون حوريتات زرزر حيزنا لكم ولنا كسامو داتات أنحيتكم مسانا كخون دقيمنا نعدم أيتجيتاچو ردا وكيل بلصقنا بمخانو زعبات مزبلتي أي ملكوتن كبلو أبون برودو حوحات دكتور دبرصين قبر مكايل جليسام እዚ ዝተገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሁሉ ኩነታት ትግራይ መልኪቶም ምስል ልሳን ውድወም ዝኾነ ጋዜጣዊን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጊዜያዊ መምሕዳር እናሃለዎ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ይዘርግ መንባሩ ድሕሪ መምዝኸኻር ሕዝቡን ብሄራዊ ክሕደት ብምፍጻም ምስ ብልጽግና ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም በዚ ምኽንያት ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወኪል ብልጽግና ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ተማዛበልትን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ኣይምልከቶን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል وسيخم دما فرام وعل بريتريا نزخونه ودو حوحات أي فلتكان مبال بقلسي وعل بريتريا مفراسي كوليهم تسمعهم كما زفلت أيتا جيتاچو ردا أبزوا معراب تقرأي أبزغنا كمالالسو زغنة يخينهم قداي مملاس تمازاول تدما بوغنهم كما زوغن مدلواتون إنا وغنهم مصنحهم أي زنقعن انتخونا بوغن جزيام محدار تقرأين حوحات نزلو دما تمازاولتي بيت ملكع بأيتا جيتاچو ردا زحازوا مسمركم اللسو خمزي ولهم تدقاقامي تقاوموتات كوصحو مصنحون زفلت يوم جنرال إيرترا نجنرالات تجراي زمخروهم فلت يزولو لعلو تمرار حبرجنا حمودو سلزيون أبي تجراي نايول كبيت ما أسرت بزيحن زلوا بمخنيات يخولي ملسوم. بس جنرالات شعبية تراخي كمان حتى تقمص لزي يقولوا أنت ياخد مهار وأنت ياخد قدام مبالك كمان محشنا. معناته جنرالات شعبية أبي إيرترا أنت يوم زجومو كالكوليت جيركا نتجراي مسجال. ስለዚህ እጂ እዚኦም ንናቶም ሰራዊት ንናቶም ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ህወሓት ፕሬዝዳንት ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ፕሬዝዳንት ጀነራላት ንናቶም አርሚ ንናቶም ኩሉ ነገር ዘለዎም እንድሕር ምስ ኢሳያስ ርክብ እንድሕር ምስ ጀነራላት ሻዕብያ ርክብ ጌርካ ኢዮብ ሓሊባ ይርክብካዮ እንዳይብለካ ምስ ምግበይ እንድሕር ተራኺብ እንታይ ይኽብለኑ ምግበይ ናይ በይንኻ ገፊሕ እስር ቤት ግበር ዘጸገበ ባእትዎ ናይ በይንኻ ንዕለም ግበር ናይ በይንኻ ናይ ኮንትራባንድ መስመር ግበር ናይ በይንኻ ኬላ ግበር ናይ በይንኻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እስር ቤት ግበር ደስ ዝበለትካ ትዕምጽ ንምግበይ ከባይል ይኽምሩ ሓሊባይ ንፊሊጶስ ኣራኽቦ ንዝኾነ ጀነራል ናይ ትግራይ እንታይ ይኽብሎ በቃ ሃብታማት ዝእሰሩሉ ቦታ ግበር أو كذا دولار كتحدك سكرنا بزحال فلو بوتا جبر كليت شيوط اللي بوتا جبر نداس سجا ندحر جنرالات تجراي مش جنرالات شعبية يرخون ندحر اليوم إحنا نقولهم زمهرو
ሚሽን ፎር ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ኣብ ዓዲግራት ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ልዕሊ 20 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ንምግብነት ዝውዕሉ ሸቐጣሸቐጥ ብሓገዝ ከም ዘከፋፈለ ኣፍሊጦም መተሓባበሪ እቲ ገባር ሰናይ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢኡን ኣይተ ገብረ ጊዮርጊስ ገብረ ኺዳን ከም ዝበልዎም እቲ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ጀርመን ዝተረኸበ ኢሎም በቲ ሓገዝ ልዕሊ 2600 ተመዛበልቲ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑን ተመሳሳሊ ደገፍ ድማ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽልን ሓቢሮም በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ወገናት ዝሃብዎ ርእይቶ ዝተባሃለ ድማ ብጥሜትን ሕማምን ዝሞቱ ዝሳቀዩን ተመዛበልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይባረኸቱ ስለ ዘለዉ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብ መረበቶም ብህጹጽ ክመልሶም ጸዊዖም አዛዝ ሓራ መሬት ትግራይ ጀነራል ወደን ጥሩ ንሕና ይተንኮስና ኢሉም ምስ ቢቢሲ ጻንሒት ዝገበረ ወደን ጥሩ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ሓራ ንምውጻእ እምበር ንምጉዳ ኢሎም ዘውጽዎ መግለጺ ንዓና ዝገልጽ ኣይኮነን ካብ መረበትና ክንወጽእ ዝገበረና ሓደ እውን ኣብ መሬትና ክንብር ዘይምኽኣልና እዩ ክብል ሓቢሩ ከም መጀመሪኡ ንሕና ኣብ ትግራይ ውግን ምግባር ንሰጋር ንምውጋእ ፕላን የብልና ምክንያቱ ንሕና ዝወፃና ኣብ ትግራይ መንበረስ ኢኖምና ኣብ ትግራይ ተዛሪብና ሰምዕና ዝኽእል ሰብ ሲኢና ምዝራብ ሃጥያት ኮይኑ ንምዝራብ ድማ እስር ቤትን ምስዳድን ስምን ኮይኑ ደንቆልና ኢና ወፂና እምበር ንዋግኦ ሓይሊ ፀላኢ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ይኮነ ኣብ ትግራይ ንዋግኦ ሓይሊ የለን ከም ፀላኢ ዝፈረጅና ሓይሊ እውን የለን ፀላኢና ንብሎሙ ንክዳት ስለዚ ንሕና ናብ ትግራይ ክንኣቱ ከለና ንሶም ዝነበሩና ሓፋር እንትመፁ ከለዉ ኢና ዘይርናው ምክንያቱ ኣብ ዓፋርን ክንዋጋእ ስለዘይብልና ዘይርና ናብ ናይ ትግራይ ቦታ ኣቲና መበገስቲ ጎንፂ ጀነራል ታደሰ ስለዝሓለፈ ዘይኮነስ ደልዮምና እዮም ዝልወደን ጥሩ እንተኾነ ንሕና ናብ ዓፋር መእተው ሲኢና ናብ ትግራይ መእተዊ ኣብ ዝደለናሉ እዩ ጉዳይ ዓፋር ስለዘይወፀሎም ዓፋር ይብለለው እምበር ንሕና ሕዚ ካብ ዓፋር ወፂና ኢና ናብ ትግራይ ኣቲና ኣለና በመባል እንተኾነ ኣብ ትግራይ ኣበይ ከባቢ ንዝብል ሕቶ ግን ክምልስ ፈቃደኛ ኣይኮነን ጀነራል ናበየኖት ከባብታት ኢኹም ኣቲኹም መዓዝ ኢኹም ኣቲኹም ዝብል ነገረኒ እዚ ሚስጥሪ ወታደራዊ ሚስጥር ከውዚ ለኹ ክብል ወታደራዊ ሚስጥራት ዘይዝረቡ ዘራታት ኣለዉ ላይን ንሕና ሓደ ወሕዳት ኢና ንወተዋጋእቲ ኢና ንሕና ሓይሊ ሰሚኻት ምና ኣለዉ እዮም ተሃደንቲ ኢና ስለዚ ኣብ ቦታ ዝኒኦሞ ንሕና ዝህደኒ ክብል ኣይክእልን ከም ሓድሽ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ንሰማዕቲ ብዝብል እየ ዝሕቶ ዘልዕለልካ እወት ዝበልኩይ ብቐዳማይ ግጭት ነይሩ ሰሚዕኺ ግጭት ታደሰ ናብ ብቐዳማሉ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ታደሰ ናብ ራያ እንትመፅእ ከሎ ግጭት ነይሩ እዚ ንምንታይ እቲ ግጭት ተፈጢሩ ይኸደል ይመስለኒ እዚ ግጭት እዚ ናትና ኣብቲ ቦርደር ናይ ዓፋር እዮም ነይሮም ናይ ታደሰ ምምፃእ ኣነ እውን ይፈልጥን ካሊእ እውን ይፈልጥን ስራሕና ስለዝነበርና ታደሰ ንሓለና ስለዘይንውዕል ኣብ መወዳእታ ምሸት ትጉሆ ጋሕታ ኣብቲ ቦርደር ከባቢ ናይ ዓፋር ቦታ ኣገዳሲ መሬታት ስለዝነበራ ኣርጢሮም ንኣመፅኦም ተኩስ ከፊቶም ተኩስ ዝኸፈቱ ቦታ ኣብ ናይ ዓፋር ቦታ ቦርደር ተቅስም ነይሮም ኣነ እውን ይፈልጥን ታደሰ ናውዘን ጽምዃኑ እዚ ከምዚ እናሃለወ ህዝቢ ዓፋር ድማ ሰልፊ ወፂኡ ውዒልሎም ህዝቢ ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሰልፊ ወፂኡ ዝተባሃለ ኮይኑ ብወገንቶም ደገፍቲ ሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን ዝኾኑ ኣካላት እቲ ሰልፊ ዝወፀ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ተጋሩ እዩ ዝብሉ ኮይኖም ብወገንቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉን ደገፍቶምን ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን ዝገበርዎ ሰልፊ እዩ ብምባል እዮም ዝገልጹ ናብ ክልል ዓፋር ጥሒሱ ዝኣተወ ሰራዊት ህዝቢ ዓፋር ተቃውሞ ኣስሚዖሎም ወራሪ ካብ ክልልና ይውፃእ እንተዘይኮይኑ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ እዮም ድምፆም ዘስምዑ ኣብ ምዝገባ ስያመ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ማለት እውን ስምረት ተቃውሞ እንተሎ ይቅረብ ተባሂሉ ነቲ ምልክት ኣጻውዒት ዘቕረበ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ኣብ ስያመን ምዝገባን ፓርቲ ስምረት ኣብ ዝቕጽሉ 14 ዝህሉ ተቃውሞታት እንተዘይሃልዩ ዝቐረበሉ ሕቶ ምዝገባ ሕጋውነት ከም ዘጽንዕ ኣፍሊጡ እቲ ቦርድ ጥቅምቲ 29 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዕላው ገጹ ከም ዘመልከቶ ኣብ ስም ምልክት ወይ እውን ካልኦት ጉዳያት ፓርቲ ስምረት ዝቐርብ ተቃውሞ እንተዘይሃልዩ ብመሰረት ቁጥሪ ኣዋጅ 1162 እዝባር 11 ዓንቀጽ 68 ንኡስ ዓንቀጽ 23 ስሩዕ ምዝገባ ክፍጽም የይሉ በኒ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ብጾቶምን ዝተመስረተ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ጥቅምቲ 14 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ሙሉ ምዝገባ ዘሸጋግሮ መስራት ኣይግዋዬ ኣብ አዲስ አበባ ምስላጡ ዝዝከር እዩ ግብጺ ኣብ ጅቡቲ ሓድሽ ማእከል ወደብ ሎጂስቲክ ካህንጽ የላ ግብጺ ኣብታ ቀንዲ ማእከል ኣህጉራዊ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ጅቡቲ
ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃስ ከምተካይድ ያፍሊጣ ዘላም ግብጽ ሓደሽቲ ናይ ወደብ ሎጂስቲክን ትካላት ክተሃንጽ ዘኽእላ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ንኽትበጽሕ ድማ በምድላዋት ከም ዘላ ትገልጽ ኣብ ቀረባ እዋን በጅቡቲ በምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ግብጽ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ዘካየዶ ዕላዊ ዕደት እቲ ስምምዕ ክዛዘም ትጽቢት ከም ዝግበር እዩ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሰዓት ዝወልናዮም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሮም ስለቲ ሰናይ ጻንሒትኩም ካብ ልብና መስግን ሰላም ንመላ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ